Y llevamos una Friday. Welcome. y luego vamos a ir, lo agarramos. Creo que sí. Okay. Very well. Okay, so let's start, guys. We're going to continue learning vocabulary to family members, and possessives. Okay, so yesterday we were watching, remember, Malcolm in the Middle, and we were talking about family members. We're also going to play Malcolm today. But okay, I want to show some expressions too. Let's remember the vocabulary that we learned yesterday. So, vocabulario que estábamos viendo ayer, right? Teníamos nuclear family. Nuclear quiere decir que es los que viven en tu casa, right? Well, we also have the extended family. Extended, that means outside your house. Well, so we already learned this vocabulary, right? Father, mother. I would like you to read it, all right? We would like to read it to help you with your pronunciation. Please, Danny, can you help me read this? Vamos a leer estas palabras primero, so I can help you with pronunciation too. Father, Very well. mother, Mother. Yeah, and here you're not pronouncing bad, but you can maybe remember the ER ending, la terminación de R la pronunciamos como más discretamente, vamos a decir father. Cambia la E por una U imaginariamente, so you say father, mother. father, father, mother. Excellent. So you can say dad, daddy. How do you call when you have your father and your mother together? Parents. Parents. Excellent. Let's continue. Thank you. Merari, can you please continue reading? So we have, can you read this? Please, Merari. Okay, please, Sophia, help me pronounce this vocabulary. Pardon, can you repeat the questions, please? Yes, just read, please. Let's read. Son, daughter, my Okay, children. please repeat. This case, this is not pronounced. Imaginémonos que esto no existe. Decimos simplemente Daughter. 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 Quiere decir como Daughter. Aquí la H no Daughter. suena. Daughter. Okay. Daughter. Daughter. Exactly. Daughter. In British pronunciation, you would say daughter, right? So you can say daughter or you can say daughter, right? Son, daughter, in plural, son and daughter. Children's. Children, Children. but in singular, remember child. You know, no vayan a decir child y luego children. Okay, so this is child, singular, and the plural is children. Children. Can you please read, Johnny, the next sentences, please? Not sentences, but words, please. Okay, maybe please, Jackie. Let's read this. Sister, Mhm. sister and brother, siblings. Okay, excellent. Sister, brother, sibling. So we try to say like pronounce like sister and not sister, right? So trying to imaginary change the E for an U. Yeah, that's one of the other tips that I can give you for your pronunciation.
Where is it? Okay, here. Entonces, sí, todas las palabras que terminen en ER, vamos a, en vez de pronunciar como R, lo vamos a pronunciar como UR. Okay? For example, you don't say computer, right? You say computer. Entonces, la clave está en que intenten cambiar esa E como por una U y pronunciarlo de manera suave. So, more discreet. Computer, teacher, right? Granddaughter, intelligencer, kindergartner, supercomputer, Campylobacter, station master. Bueno, entonces eso, así cambiamos todas las palabras que terminan en R. In British you only pronounce like A. So you would say like, for example, computer, esa es la pronunciación británica, teacher, master, meter, groundskeeper, cryptographer. So that's the correct pronunciation, but please avoid saying, eviten decir computer, teacher, because that is not the pronunciation. Okay, good. So remember, sister and brother, but when you have them together, you will try to say siblings, all right? Siblings, va juntos, siblings. Entonces, no brothers. Brothers solamente si solo tienes hermanos varones, right? Okay, so we have also the big brother, little brother, or the baby brother, the middle brother, right? The same can be big sister, little sister, middle sister. Okay, can you please help me read the next vocabulary, please, Gabriel? The extended family, let's read this these words, this vocabulary. Okay. Grandfather, grandpa, granny, grandsire, Grandsire. grandmother, grandma, granny, grandparents. Excellent, good pronunciation, correct. Flor, please help us read the next vocabulary. Vamos a leer, please. New teacher, Desde aquí, please. grandson and granddaughter. Granddaughter. Please repeat. Grandson. Granddaughter. Grandchildren, Grandchildren. children, uncle, Children. aunt, Aunt. Good. Aunt. Good, very well. Can you please help me read the next two words, please, Monica? Nephew, Nephew, yeah. nephew. Nice. Niece. Niece. Nice is like nice to meet you. Sí. This is niece. Niece. Very well. So they are the extended family, right? Okay, now we also have, well, no, we also have something else to see. So you can use the prefix, prefijo great, when you want to introduce another generation. For example, great grandfather. ¿Qué quiere decir esto? Great grandfather. ¿Bisabuelo? Bisabuelo. Exactly, bisabuelo. Bueno, si quieres decir tatarabuelo, le agregas otro great. Great, great. Sí. Grandfather. Great great grandfather. Yeah, very well. Y esto sería tatarabuelo, right? Great great grandfather. So you can add great to all the generations you want to add. Lo mismo sería para bisnieto, right? So you say great grand son, great grandson, great 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 grandson. Sería tataranito. Okay, so we use great to add those generations. Good. Well, we also have the next one that is in-laws. In-laws, así, bueno, lo nombré, pero in-laws precisamente utilizan ese sufijo, in-law, right? Suffix means that it goes to the end of the word. So we can add, is very easy. So
Consider, for example, mother-in-law, right? Entonces, aquí vamos, Suegra, ¿no? en esta parte, exacto, in-laws, vamos a hablar de personas que no son, digamos, de tu familia, pero son la familia de la persona con la que te casaste, ¿ok? So, mother-in-law sería la suegra, all right? Well, in English, they also have a funny saying, they say, Monster-in-law. yeah, monster-in-law. If you don't like your mother-in-law, you can say monster-in-law. Okay, so mother-in-law. Aquí no hay como una expresión como de cariño, como mom, o sea, mom-in-law, como que no se dice. You say mother-in-law, okay? So you add in-law para decir que es de tu esposo, right? Okay, how do we say suegro in English? Father-in-law. Father-in-law. Yes, correct. Father-in-law. How do we say hermanastro? Pero no hermanastro, eso es otra cosa, ahorita lo vamos a ver. Perdón, cuñado. Son-in-law. Brother-in-law. Brother-in-law, exactly. Brother-in-law es el cuñado. So who is the brother-in-law? Is the brother, we could say your husband's or your wife's brother, right? Entonces sería el hermano de tu esposa, esposo, right? Very well. And it works the other way too, right? If you have, and maybe you are not married, quizá no estás casado, pero a lo mejor tu hermano sí lo está. Entonces su esposo, su esposa también se utiliza igual, de igual forma, brother-in-law, ¿ok? Igual como en español, cuñada, right? Cuñada, how do we say that? Sister-in-law. No. Exactly. Sister. Sister-in-law. Exactly. Entonces es la misma lógica. Ponemos aquí el miembro de la familia y después el prefijo in-law, ¿ok? How you say yerno? Son-in-law, creo que sí. Son-in-law. Exactly, son-in-law. Sometimes it's beautiful. I don't know. Well, I haven't seen this in Mexico that much, but the fact that it's son, el hecho de que, por ejemplo, se utiliza son-in-law o, por ejemplo, daughter-in-law. Daughter-in-law, ¿qué significa? ¿Yerna? Cuñada. Ah, No, ¿Cuñada? No, cuñada sería algo de sister-in-law. sister. Viene siendo como nuera. Nuera, exactly, es la No. nuera. es que Como yo nuera. no me sabía el género, el género. Yeah, but if you see this in English and also in other languages, it's like when you're saying he's my son-in-law, o sea, el hecho de decir es mi hijo en ley, ¿no? O mi hija en ley, no sé, como que es un vínculo diferente, como que incluso a veces te dicen my son, my daughter, right? Bueno, también depende de cómo te puedas llevar, ¿no? Con tus suegros. But yeah, I mean, it feels good, right? When you have a good relationship with them and they call you my son, ¿no? For example, in my case, I feel good about it. Entonces, la palabra en inglés como que crea esa sensación. Bueno, se casó mi hijo con esta persona, entonces ella es mi hija, ¿no? Y si mi hija se casó con este hombre, es mi hijo, right? So this way of saying it, I think is something wonderful in English, but also other languages, they use the word son or daughter. So I think that's something beautiful too, porque por ejemplo, suegra, ya simplemente decir suegra como que suena, como que da miedo, ¿no? Y la palabra mother-in-law, como que mamá, no es mi mamá, como si tuviera otra mamá, ¿no? So, I don't know you, but personally, I think this is something beautiful about English. Okay, very well. So that's the group in-laws. Teacher. Yeah. Ay, perdón, es que no oía bien por mi internet. Pero entonces son-in-law y daughter-in-law. Daughter-in-law. No, me cuesta trabajo. Es como yerno y nuera. ¿Dijo? Exactly. ¿Sí entendí bien? Correct. Ah, vale. Exactly.
Very well. And now we also have step and half. A step and half, esos de plano no tienen como una relación de sangre ni de matrimonio. I'm going to give you the example. For example, stepfather. Stepfather, aquí vamos a utilizar el prefijo step. ¿Y esto qué creen que quiere decir? Stepfather. Como padrastro. Como padrastro. Padrastro. Exactly. So, in this case, there's no relation of blood. No hay una relación de sangre ni nada, ¿no? Entonces, stepfather. Ok, y sería lo mismo. Para decir madrastra. Stepmother. Stepmother. Exactly. Hermanastro. Stepbrother. Stepbrother. Ok. y así, Stepbrother. ¿no? Stepsister, etc. Okay, now we also have half. Half is medio. Se utiliza, por ejemplo, half brother, que sería medio hermano, half sister, media hermana. Okay, we also have twins, right? Twins, which means gemelos. All right, bueno, twins sería quizá la parte de aquí, right? Nuclear family, twins. Okay, so twins. We also have the word triplets. ¿Qué creen que quiere decir triplets? Trillizos. Trillizos. Exactly, trillizos. Very well. Exactly, twins, gemelos, triplets, trillizos. Okay. Does any of you have a twin brother or sister? No? No. Okay, good. Very well. So that is for the family. So now we know how to name all family members. Teacher, ¿y hay algún término para cuando son más de 3? Por ejemplo, cuando son 7. I don't think so. No. Yo No creo sabe. No, que hay por yo creo que hay por no. I don't think so. Bueno, no lo he escuchado realmente. Sevenplets. Puede ser sevenplets. Lo que, bueno, es que sí, por ejemplo, si fueran cuatrillizos, no sé si sea correcto decir cuatrillizo, pero bueno, en inglés sería igual. Dices quadruplets, que eso suena más como una rutina del gimnasio, ¿no? Quadruplets, que así son los cuatrillizos, right? Not sure. Me podría arriesgar como quintillizos en inglés, que sería quintuplets. En que sí, quintuplets. Quintuplets. Sextuplets. I don't know, I will be lying to you. But Yo tengo un amigo que tiene tiene quintillizos, y tengo una amiga que estudiamos juntas y son septillizos. what wow. the Es hell? una sola mujer y son 6 varones. What the hell? Oh, imagine if they are. I know that. Imagine that you're expecting your child. Imagínate que estás esperando a tu hijo y no es un hijo y se vienen 7. Well, that is a big surprise, right? Wow. Okay. Esa sí es una bendición, una super bendición, ¿no? Okay. Very well. Let's see. So, all right, this is for the members of the family. And there's also some vocabulary that I want to show you that we use when we talk about the family. Okay. También nos faltó la palabra relative. Relative quiere decir familiar. O sea, un familiar, una persona. No decimos exactamente quién es, pero es un familiar. Relative. Okay.
So these are some expressions now related to family. Entonces, si parecía un familiar, decimos relative. Okay, so we would say like this, right? Relative. So we could say we are like family. Okay, we are like family. We are like family. What do you think is the meaning of this expression? ¿Somos como familia? ¿O nosotros somos como familia? Exactly. Very well. So you can say that, for example, with your friends, right? We are like family. In fact, the expression, one second. Okay. So we are like family. You can say also, in English, you have the expression my fam. When you say my fam, it means my friends. Okay. My fam. It's Teacher, I think that you are writing in the doc of the 8 a.m. no, it's 9. Yes, it's the 9. Es que no se actualiza en mi documento. Let me see. I will send it to you again here. Ese es 9B. Yeah, Okay, Please. thank you. please edit this document. Okay, very well. So it's like that, right? We are family, or you can say my fam. My fam es una expresión para decir como esos amigos que son como familia. So you say my fam is like my club, mi club de amigos. Okay, and well, another common expression, okay, will be like we have in Spanish we say de tal palo tal astilla. So in English will be like father, like son. Like father, like son. Okay. Like father, like son. Es como de tal palo tal astilla. Okay, you can also say spitting image. The spitting image is like como imagen y semejanza, right? For example, you can say you're the spitting image of your father, or you're the spitting image of your mother. Como que eres igualito a tu tío, o a tu papá, o a tu mamá, o a tu hermano, right? You're the spitting image, right? It's like an expression to say that they're exactly the same. Okay, very well. Okay, so the spitting image. And we have another expression. And his mother. Si en español yo digo, y su madre o su mamá, pues no sé, pero suena grosería, right? Puede sonar como grosería. De hecho, yo siempre me he preguntado, ¿por qué cuando dices madre, por qué es una grosería, no? Si pues tu mamá no es una grosería, pero bueno, así es en México, right? So, in English, cuando tú dices and his mother, se utiliza como para decir que llegaron muchas personas y su madre aparte, ¿no? Como que muchísimas personas, right? For example, no sé, puedes decir, I don't know, my husband's family and their mothers arrived to my home. Es decir, la familia de mi esposo y sus mamás llegaron a mi casa. Esto no quiere decir literalmente que hayan ido sus mamás, sino que llegó muchísima gente de parte del esposo, right? So when you say and his mother, it's like a way of saying, right, como que llegó muchísimas personas al lugar, right?
Like, or you arrive with all your friends and your mothers and their mothers then. O llegaste con tus amigos y sus mamás, ¿no? Entonces es como que llegaron muchísimas personas. Okay. Any questions at the moment? No, teacher. No. Okay. So now we have the next one, that is the black sheep. This is like in Spanish. What do you think is the black sheep? What does it talk about? Mhm. Okay. Are you the black sheep of your families? Oveja negra, Oveja negra. Yeah, a little bit. La oveja negra. como la oveja negra de la familia. Eso iba a decir. La oveja negra de la familia. Exactly. Is any of you the black sheep of your family? ¿Ustedes son la oveja negra de su familia? Yo tengo Yeah, a little bit. yo tengo No. ¿Qué es oveja negra para empezar? El mal portado, todo Yeah, are you very different? diferente. Okay, for example, in my case, I mean, well, even my family have said that because, for example, I like music, I like playing guitar and those things, and none of my parents are even interested in music. I like languages, but none of my parents speak English. My mom, my father, they don't speak English. So yeah, that's why sometimes they say that I'm the black sheep. When we were together, I was usually the one that was isolated the most. So it was difficult to make me part of what they were doing. Okay, well, that's the black sheep. Yeah. Teacher, esa expresión se usa solamente en inglés se usa solamente, bueno, se puede usar en algo que sea positivo o negativo, pero que sea diferente, o porque por Puede ejemplo, utilizarse simplemente que sí que eres distinto, no quiere decir que sea malo o bueno, simplemente distinto. ok, porque por ejemplo para acá nosotros el utilizar la oveja negra es, por ejemplo, pues que eres diferente, pero pues todo lo negativo que le puedas encontrar a Mhm. o sea, Yeah, because of the color black. Because Color black negro, is sí. usually associated with Racismo. negative. But no, black sheep it only means that it's different. ok. Quizá, puede Entonces ser Gabriel como sí es, weird, entonces Gabriel sí es black sheep. black sheep. Sí, raro. Okay. Sorry, Gabriel. They spilled the beans. Soltaron la sopa. Pero no con del no con el beans. hecho de acá, sino con el hecho de que dice usted que puede ser, aunque sean cosas positivas, pero que es diferente, pues. Ajá. Ya, no, si no quiere decir algo negativo. No algo necesariamente. negativo, no. Espera. Exactly. Sí. Okay. Soy So, let's see, we have another expression too. It's blood is thicker than water. This expression too. ¿Qué creen que decir? Blood is thicker. ¿Qué quiere decir literalmente? Ya vimos el comparativo. La palabra thick quiere decir grueso o espeso, right? So blood is thicker than water. What is the meaning of this? Well, literally. ¿Qué quiere decir literalmente? ¿Qué significa? What you say? ¿Qué dijo? Es que thicker, ¿cómo? Thicker. Thick es grueso o espeso, pero aquí es el comparativo. ¿Qué creen que quiere decir thicker? Porque está hablando de la es sangre, gruesa como el agua. y el agua, ¿no? Pero Exacto, la sangre es más espesa. Es más espesa que espesa el que el agua. Okay, this is an expression. What do you think it means? ¿Qué creen que quiere decir esto? Relacionado a la familia. Que pesa más la sangre. Ajá, exactly. Que pesa más la sangre, es decir, que importa más la familia que cualquier otra persona. Yeah. So when you say this, for example, si tú sientes, es que, no sé, esta persona en mi familia prefiere más a otras personas que su familia, entonces le dices como, blood is thicker than water, right? So that's how you can say that
Family is first. Es como decir la familia es primero. You know? Blood is thicker than water. Okay, we also have the expression in your blood. Esto no es referente a tanto familia, pero se utiliza también la palabra sangre, right? When you say it's in your blood, what do you think? For example, music is in your blood. Art is in your blood. Learning languages is in your blood. Cooking is in your blood. Que lo traes desde chiquillo. Ujú. Que Está en es tu la sangre. sangre, que tienes una habilidad, so you have a special ability to do something. Okay, can you tell me here in the chat something you have in your blood? Something that makes you special? Me pueden describir en el chat qué los hace especiales, de qué tienen en la sangre, right? What makes you like your interests, your hobbies, right? For example, I would say music is in my blood. I'm all about music. I love music. I listen to music all the time. Okay, and I think I'm good to play instruments too. What else is in your blood? Escríbanos en el chat. ¿Qué tienen ustedes en su sangre? Can you write it, please? Okay, intelligence is in my blood. Dancing is in my blood. Creativity is in my blood. Cooking is in my blood. Okay, music and dancing is in my blood. Good. Ok, ¿alguien más nos va a decir qué tienen en la sangre? Okay, very well. Music, dance. Many of you have dancing in your blood, and you know that I don't have dancing in my blood. I really don't like it, and I don't know why, because I try, but I simply don't enjoy dancing. It's like I try, yo lo intento, pero es que no me gusta bailar. It's like I want to have a good time and everything, but I feel stupid dancing. I don't know why. Obviously, other people are dancing, and I'm like, wow, they dance, they look wonderful. But for myself, I've never liked dancing. So I'm surprised when people can do it when they feel good, when they feel comfortable dancing. It's like, and I feel very clumsy. Okay, bueno, vamos a continuar. So another expression that you can use is, we have two options. You can say, my kid. Aquí sería my kid, no confundir con kid. Kid es un niño, right? Kid. Kid es, se refiere a que es, esto es niño o niña, no importa, right? Kid. Pero es menor de edad. Porque acuérdense que child puede ser hijo también. Entonces, child, si dices my child, pues es mi hijo. Y el hijo puede tener quizá 30 años. Entonces dirías my child, pero no podrías decir my kid si ya tiene 30 años. Right? Entonces, kid quiere decir que es un niño. Right? También se utiliza a veces la palabra kiddo. Kiddo es como algo despectivo para un niño. O sea, es kiddo es como decir que es infantil, ¿no? Por ejemplo, o se le puede decir también para una persona que se comporta como un niño. Le dices, you're a kiddo. Right?
Entonces, quiero es como, no sé, en España dicen niñato, un niñato, alguien infantil, right? So it's like Huerquillo. huerquillo. Yeah. Okay, kiddo, vamos a ponerle huerquillo. Okay, well, you can also say, pero esta palabra es kid, right? Kid, which is different, no tiene nada que ver con niño, but we have kid and kin. Cuando es my kid and kin, también quiere decir my flesh and blood. What do you think it is? My kid and kin or my flesh and blood? ¿Qué quiere decir esta expresión? Flesh es carne, blood, Mi carne y sangre. mi carne y sangre. Exactly, you can say my kid and kin. So it means mi carne y sangre. Okay, you can use any of these to say that that person belongs to your family. Okay, well, we could also use the expression, right? That is close-knit family. Eso quiere decir una familia cercana. Familia cercana, que son muy apegados. A close-knit family. Close-knit family. That's what it means. And well, you can also use yeah, I don't know, a family man or a family woman, right? Que es un nombre de familia, una mujer, family man, family woman. Okay, very well. And finally, I think because there are many, but I will show you this last one is when someone say, for example, nacer, el verbo nacer, tú dirías, I was born. Esta expresión realmente es un tema de gramática que es más complejo, que es la voz pasiva, pero aquí nada más vamos a concentrarnos en que I was born, quiere decir yo nací, right? Para decir tú naciste, vamos a cambiar was por where. You were born. Y regresamos con he, con she o con it. He, she, it. You can say was. She was born, he was born, etc., etc. You can also use they. They were born. We were born. Ellos nacieron, nosotros nacimos. Entonces, el único que utilizaría was serían estos de aquí. He, she, it, and I was born. Entonces, para decir yo nací, tú naciste, etc. Questions? Yes. I was born. She was born. She was born, exactly. Entonces, estos utilizan was, incluido I, y los demás van a utilizar you. Perdón, van a utilizar were. You were, they were, we were. Y la expresión que les quería mostrar es with a silver spoon in my mouth. Bueno, la expresión es esta. A silver spoon in my mouth. Si fuera con you, cambiamos a silver spoon in your mouth. Si fuera con estos, pues cambiaría igual. In her mouth, in their mouth, etc. ¿Y qué quiere decir esta expresión? ¿Qué creen que quiere decir nacer con una cuchara de plata en la boca? What do you think is the meaning of this expression? Está bien, que tenga una posición económica cómoda. Exactly, que nació ya teniéndolo todo, right? Como que nació en cuna de oro, ¿no? En cuna de oro, exacto. So that's the meaning aquí, por ejemplo, no es oro, pero es plata, right? So you say, si tú lo utilizas para ti, pues sería, I was born with a silver spoon in my mouth. Si fuera para ti, dirías, you were born with a silver spoon in your mouth. Si fuera con he, sería, he was born with a silver spoon in his mouth. Y así, they were born with a silver spoon in their mouth. Okay. So, do you have any
Any questions about these slangs, these expressions? Estas expresiones se llaman más correctamente slangs or idioms. Me diría que son más idioms que slangs, pero sí. Bueno, este de kiddo, ese sería un slang. Y esos serían más como idioms. Idioms son solamente expresiones coloquiales, modismos. Okay, any questions about these idioms? Sí, teacher. One question. Sí. ¿Hay Ok. algún término para cuando los hijos son adoptivos? You can say adoptive, adoptive son, adoptive daughter. Okay. Oh, yes, adoptive father, adoptive mother, exactly. Sí, se utiliza el término adoptive, adoptivo, like it's similar to Spanish. Thank you. Okay, very well. So, well, you have these expressions. You can use it when you talk about your family. Now we go back to talk about you saw with teacher Daniel. He showed you the possessives. Okay. Now I'm going to try to amplify what you saw. So the possessives, you can have different types of possessives. En el posesivo, en inglés, tenemos distintas formas. So you first have the possessive, que creo que son los que aprendieron con teacher Daniel, possessive adjectives and possessive pronouns. Okay, now you need to pay attention to the meaning of these words, right? Possessive, ambos son posesivos, pero unos son adjetivos y otros son pronombres. Do you remember, guys, what I told you about adjectives? ¿Qué es un adjetivo? What is an adjective? Please, can you remind me? What is an adjective? Teacher, ¿no es him? No, ¿verdad? ¿Sí era? Un adjetivo. Que Yes. describe al Que Describe. describe al verbo. Describe a un sustantivo, Al a una sujeto. cosa, una persona, exactly. Excellent. And a pronoun? What is a pronoun? El sujeto. Sujeto sería subject. Pronoun sería el pronombre. ¿Pero qué es un pronombre? What is a pronoun? No es el que sustituye así como she, Exactly. he, it, ¿sí? Yes, very Ah. well. Substituye. Exactly. So here you have the first idea, right? So I have the personal pronouns, which are I, you, they, we, etc., right? So el adjetivo posesivo sería my y el pronombre posesivo sería mine. Okay, pay attention to the example car, right? So if I say car y yo pongo my car, okay? So la palabra my está describiendo al carro, porque estoy dando una descripción del carro que es mío. Es decir, esta palabra me ayuda a identificar mejor la palabra carro. No es solo un carro, es mi carro, right? My car. Entonces, por eso se llaman adjetivos, porque van antes de un sustantivo. My car, están describiendo. My car, your car, we're going to see that in a moment. But I can replace all this and you can say also, it's mine. Entonces, cuando tú dices it's mine, estás diciendo es mío, pero ya no estás diciendo que es tuyo, ¿verdad? Entonces, cuando utilizas it's mine, se entiende que ya sabes de qué hablamos, right? Pero yo te lo puedo señalar, right? It's mine. What you are seeing at that moment, that is the car, it's mine. Entonces, por eso se llaman pronombres posesivos, porque reemplazan el hecho, algo que es un posesivo. Entonces, este sería mi carro y esto sería mío. El decir mío, ya lo reemplaza. Okay? We had seen this, right? You, so what is can you please tell me what is the possessive adjective for you?
Your. Your. Exactly. Your car. ¿Y cómo diría tuyo? Yours? Yours. Yours. Exactly. He. His. His. En este caso sería igual. Por ejemplo, tú dirías his brother. Ok. Pero aquí es raro, por ejemplo, decir el hermano es suyo. Entonces no solemos utilizar mine, yours, his con personas. Bueno, a veces se puede decir de forma posesiva, ¿no? She's mine. Como decir ella es mía, pero suena posesivo, literalmente, right? Okay. So, yeah, that's why you say, she's my wife, she's my sister, but you don't say she's mine, right? So, esto se utilizaría más con objetos, right? The car is mine, the car is yours, the car is his, all right? Aquí quiere decir su, estamos hablando de él, right? Su coche de él, all right? For she, can you tell me please the possessive adjective? Her. Her, and the positive pronoun, Hers. hers, okay? Okay, with it, it's, pero sería sin el apóstrofe, porque también existe, recuerden, it's así, y esa es la contracción de it is. For example, it is my car, eso es mi carro. Pero si utilizas it sin apóstrofe, es un posesivo, right? Entonces, it, when do we use it? Let's remember, vamos a acordarnos. ¿Cuándo se utiliza it, Dani? ¿Cuándo utilizamos it? Cuando son cosas. Cuando son cosas, o sea, si las cosas también pueden poseer cosas, right? So, también se puede utilizar con animales. Pensemos, por ejemplo, en un perro. Entonces, dirías, its tail. Its tail, su cola. Su cola es negra. Its tail, it's black. Entonces utilizo aquí, perdón, ahí mismo yo me confundí. Sería sin el apóstrofe. Its tail. ¿Por qué? Porque este es un posesivo. Ok. Very well. Teacher, entonces la primera hilera serían los pronombres y la segunda Personal pronouns. personal pronouns. Y Personal luego el segundo pronouns. Possessive sería adjectives. possessive adjective. Possessive Okay. pronouns. Okay. Okay, very well. Now for they, can you please tell me the possessive adjective? Because you saw this with the teacher Daniel, right? There, y possessive pronoun. Theirs. Ears. Theirs. Exactly. They, their, theirs. Okay. For we. Own. Ours. Exactly. Okay. Very well. So that's one way of possessive. You can say, for example, he is, for example, he is my father-in-law. ¿Qué quiere decir father-in-law? Remember? Suegro. Okay, very well. Entonces sí digo, él es mi suegro, muy bien. Pero ¿cómo podría decir? Es el papá de mi esposo. That's the father of my husband. Okay, so we say, in this case, Is my wife's father. okay, husband's father. Okay. He is my mother-in-law. She is my wife's mother. What? No, perdón, sí, she.
She's my mother-in-law. She's my wife's mother. Entonces aquí estamos diciendo, él es el padre de mi esposo, ella es la madre de mi esposa. Okay, so this is another kind of possessive. Este es otro tipo de posesivo. You see? Este es un posesivo con apóstrofe. The apostrophe is this symbol, looks like a comma or like an accent, right? But this is just indicates the possessive. You can use an apostrophe in two situations. Un apóstrofe en inglés se utiliza en dos situaciones. Cuando estás usando una contracción, por ejemplo, en am, right? Entonces utilizas el apóstrofe para indicar que algo se retiró. Entonces es I am, pero yo lo escribo como am, por eso pongo el apóstrofe. But the apostrophe also means that it belongs to someone. Quiere decir que pertenece a alguien. Y para poder entender esto tenemos que recordar que, bueno, en inglés, bueno, en español yo digo primero el padre de mi esposo. Entonces, primero menciono padre y luego digo esposo, right? En inglés tienen que pensarlo al revés. Primero vamos a mencionar quién es el dueño, vamos a decirlo, y después lo que se posee, all right? Entonces, por eso tenemos que escribir is my husband's father y no se puede decir my father's husband. Porque my father's husband significaría el esposo de mi padre, right? Y lo que quiero decir es el padre de mi esposa. Entonces cambia, right? Si tú dijeras my mother's wife, ¿qué querría decir? My mother's wife. ¿Qué querría decir literalmente? ¿Qué quiere decir my mother's wife? Mamá de mi esposa. La esposa de mi mamá. La esposa Exacto. Sí, la esposa de mi mamá. Por eso lo escribimos así. Puede ser posible, ¿no? Pero aquí lo que quiero decir es my wife's mother, la mamá de mi esposa. So that's why you have to be careful how you write it because you can mean a totally different thing, right? So this is the apostrophe, this is how you use it. También existe otro tipo de posesivo que es utilizando of, right? Como ahorita creo que escuché a Gabriel que lo dijo. But when do we use this? For example, you can say, this is the trunk of my car. Esa es la cajuela del coche. Entonces, aquí estoy utilizando, digamos, otro tipo de posesivo, que es utilizar literalmente de la cajuela de mi. Este of también lo traducimos como de, como si fuera un posesivo. ¿Por qué aquí no digo he's the father of my husband? ¿No es más fácil decir is the father of my husband or the mother of my wife? Well, it could be, right? Y sí, se puede entender la oración si lo dices así, pero no lo utilizamos porque es una persona. Es decir, este apóstrofe lo voy a utilizar sobre todo con personas. Y esta otra forma de posesivo la voy a utilizar con objetos. Right? ¿Por qué? Porque cuando tú dices, por ejemplo, this is the trunk of my car, la cajuela de mi auto, en realidad no lo estás utilizando 100% como un posesivo, sino que esto es parte de algo, right? Entonces, no es que el carro posea la cajuela, sino la cajuela es parte del carro. I don't know if you get my meaning, right? Entonces, así es como se utiliza esta estructura. Por eso no decimos, this is the father of my husband, or this is the sister of my wife. Because even though it's more comfortable for our Spanish brains, porque aunque es más cómodo esta estructura para nuestros cerebros latinos, pero preferimos utilizar en inglés entonces el apóstrofe cuando hablamos de personas. Okay? So I'm going to ask you and you answer. Please tell me, so tell me please, Marlet, who is your father's mother? Y contéstame por favor con el miembro de la familia que corresponda. Entonces yo te pregunto, who is your father's mother? ¿Quién sería? Who is your father's mother? Okay, or maybe Fernanda Martínez. Who is your father's mother? ¿Qué quiere decir?
esta pregunta. Who is your father's mother? Okay, not available. Jelly, what is the meaning? Who is your father's mother? Is my grandfather. Is my... Grandfather. No, not the grandfather. Grandmom. It's grandmother. Ya, Yes. porque es la mamá de mi papá y no el papá de mi mamá. Okay, so he is my grandfather. Okay, please tell me, Merari, who is your brother's? Who is your brother's wife? Who is your brother's wife? Is my... Es que no me acuerdo cómo se dice cuñado. ¿Es cuñado o cuñada, by the way? Brothers. Es cuñado. El Correct. hermano de mi esposa. Correct. Ajá. Ya Exactly. My He's brother-in-law. brother-in-law. Exactly. ¿Quién es? Y en la de arriba es grandmother. No, perdón, está al revés. Right? Sister-in-law. The sister-in-law. Porque Yes. si es hermano, no estoy hablando del hermano de mi esposa, Está hablando de la ¿no? esposa. La esposa de mi hermano. Yeah. So try to Ajá. put it the other way, right? So she's my cuñada. Sister-in-law. Sister-in-law. No. Okay, please tell me, Gabriel, who is your uncle's daughter? Who is your uncle's daughter? ¿Quién es tío de tu hija? Al revés. ¿Quién es la hija de tu tío? Exactly. She's my cousin. Exactly. Correct. Okay, please tell me. Oscar, who is your father's brother? He's my uncle. Exactly, he's my uncle. Entonces yo lo que, solamente como para que lo recordemos, vamos a intentar, es decir, aquí parece que dijera el papá de mi hermano, pero no, es al revés, el hermano de mi papá, porque en inglés así va el orden. Primero menciono el dueño de este miembro de la familia y después digo lo que le pertenece. All right? En español, pues bueno, la lógica sería al revés. Okay, very well. So I would like to ask maybe Sofia, who is your okay, let's use aunt's. Who is your aunt's husband? También no tiene la pronunciación, no es husband, es husband. So who is your aunt's husband? El esposo. ¿Quién es el esposo de mi tía, verdad? Aunts es Yes. tía. Correct. My uncle. Exactly. He is my uncle. Okay, please tell me, do you have any questions about this? No, no. Okay, very well. So I'll send you the notes so you can start the weekend and see you guys the next class. See you on Monday.